حضرت علامہ مفتی آفتاب علیمی صاحب قبلہ تشریف رکھے ہیں، ایک شعر پڑھتے ہیں کہ کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے. ذرا بول دیں آپ. سبحان اللہ. جی 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 دھیرے سے، زیادہ آواز بلند ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میرے طرح آپ کی آواز زیادہ آواز بلند نہ ہو. آپ بھائی بھی دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ. کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رن کے غازی بن گئے. ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، غنڈہ گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے. ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، غنڈہ گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے. آفتاب علیمی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مدرسہ اصلاح المسلمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. باوقار علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، نقیب اہل سنت، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ صفا. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بڑی جاندار نظامت ہو رہی ہے. سرپرست جلسہ، صدر جلسہ، مفکر اسلام، مدبر قوم، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شبیر القادری صاحب قبلہ اپنی تمام تر دعاؤں کے ساتھ برسر اسٹیج ہیں، جلوہ فرما ہیں، ہم سبھی کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں. رسول اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. یا رسول اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. درود شریف جھوم کر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدرسہ اصلاح المسلمین ہے، آپ کی جلوہ گری ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین کے حیثیت سے آپ سبھی لوگ جلوہ فرما ہے. اسٹیج ہے، ہمارے علماء ہے، شورا ہے، سب لوگ یہاں سنانے کے لیے جمع ہے اور آپ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مدرسہ اصلاح المسلمین جگہ بھی خوبصورت ہے، سبحان اللہ. اور کہیں یہ پنڈال اگر ہوتے کھیت میں، کسی کے گھر میں، کسی کے مکان میں، کسی کے دکان میں، اور کہیں یہ محفل سجتی تو اس کی بات اور ہو جاتی. یہ تو آپ نے یہاں کے اچھے لوگوں نے جگہ کا انتخاب بھی کیا ہے، تو اور کسی کے گھر اور کسی کے کھیت اور کھلیان کا انتخاب نہیں کیا. سیدھے سیدھے رسول اللہ کے گھر کا انتخاب آپ نے کر دیا. مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں،
रसूलुल्लाह के घर में आ बैठे हैं और आपकी आवाज नहीं निकलेगी, आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो कल कहाँ बोलेंगे? आपको यहीं पे बोलना है। और मुकम्मल मैं जानता हूँ कि पडरौना यहाँ के लोग जब बोलने पे आते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाया करती है। रब्बे कदीर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आप में से कौन कौन चाहता है कि रब्बे कदीर हमारे सुबह शाम को बंदगी करे, हमारे रात और दिन को बंदगी में तब्दील करे, हमारे चलने फिरने को अल्लाह बंदगी लिखे, हमारे खाने पीने को रब बंदगी कहे, हम रात भर बिस्तर पर सोते रहे, रब कहे कि बंदा तो बंदगी में है, हम अपने खेत और खलियान में काम करते रहे, अल्लाह कहे कि मेरा बंदा तो बंदगी कर रहा है। आप में से जो चाहता है कि रब्बे कदीर उसके जिंदगी के पल पल को बंदगी बना दे, वो एक दफा कहे सुभान अल्लाह। इतना ही लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, सभी की हाथे उठे लहरा जाए या रसूल अल्लाह। जी आप जब बुलंद हो जाएंगे और आपकी आवाज जब निकलेगी, ये जश्न ईद मिलादुन नबी आमद नूर कॉन्फ्रेंस मनाने वालों से मैं अपील करूंगा, मनाना तो कमाल की बात है ही, लेकिन कमाल पर कमाल ये है कि आमद मुस्तफा के महफिल से लौटो तो पैगाम मुस्तफा लेकर के लौटो। और जिस दिन मेरे कौम के नौजवान जग गए तो फिर कोई गुजरात के साबरमती नदी में कूद कर कोई आयशा जान नहीं देगी। जिस दिन मेरे कौम के नौजवानों के खून में बालिदगी आ गई, फिर कोई अमीना ट्रेन के आगे कट करके नहीं मरेगी, किसी बेटी को पंखे के फंदे पर लटका करके नहीं मारा जाएगा। यह और बात है कि आप बोलते नहीं है, आप जगते नहीं है। आमद नूर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, सिर्फ नारे लगा लेने से, तुम्हारे सुभान अल्लाह कह देने से मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल नहीं है। मसाइल के हल तो तब है कि आमद नूर कॉन्फ्रेंस से जाओ तो पैगामे मुस्तफा सीने में समेट करके लेकर जाओ। जी अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सुबह शाम को बंदगी कहे, आपके रात और दिन को बंदगी कहे, आप चलते रहे, रब कहे कि बंदा तो बंदगी में है, आप बोलते रहे, रब कहे कि बंदा तो बंदगी में है, आप रात भर बिस्तर पे सोते रहे, रब कहे कि बंदा तो बंदगी में है। इसके लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर मेरे बंदो ये तुम चाहते हो कि तुम्हारे जिंदगी के सुबह शाम को तुम्हारा रब बंदगी कहे तो तुम अपने तरीके को छोड़ दो, मेरे महबूब के तरीके पे आ जाओ। अपने दस्तूर को छोड़ दो, नबीए कौनैन के दस्तूर जिंदगी पे अमल करो। अपने रंग को भूल जाओ, महबूब के ढंग को अपना लो। और याद रखना पडरौना वालों, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में बैठकर आमद नूर कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, जिस दिन तुम रसूलुल्लाह के शरीयत पे अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, अपनी तबीयत को, अपनी ख्वाहिश को अपने पैरों तले कुचल करके रख दोगे तो अल्लाह इनाम भी देता है। रब इनाम क्या देता है? अल्लाह इरशाद फरमाता, अगर तुम मेरे महबूब के हो गए, तुम बोलोगे हम सदाकत कह देंगे, तुम आओगे, तुम मैदाने कारेसार में उतरोगे, हम शुजाअत कह देंगे, तुम फैसला करोगे, हम अदालत कह देंगे, तुम कुछ लोगे दोगे, हम सखावत कह देंगे। ए मेरे बंदो सुनो सुनो, अरे जिस दिन तुम मेरे महबूब के हो गए, खड़े हो जाओगे, कयाम कह दूंगा, झुक जाओगे, रुकू कह दूंगा और झुक जाओगे, सजदा कह दूंगा। ए मेरे बंदो सुनो सुनो, अरे जिस दिन तुम मुकम्मल शरीयत मोहम्मदी वाले हो गए,
पाक की तफसीर करें। शर्त है, एक ही शर्त है कि अपने तरीके को छोड़ना होगा, रसूलुल्लाह के शरीयत पे अमल करना होगा। आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सभी लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने इस पर पैसे भी खर्च किए हैं, लाखों रुपये खर्च होते हैं तब जा करके जलसे होते हैं, बड़ी मेहनतें की जाती है तब जा करके इस तरीके की बज़्में सजती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं तो लोगों को जमा किया जाता है। आप बताओ, जब आप आ ही गए तो आपको चाहिए कि पैगाम मुस्तफा सिर्फ सुनो नहीं, हत्तल इम्कान उस पे अमल करने की भी कोशिश करो। सुभान अल्लाह, कोशिश करो। और जब आमदे मुस्तफा की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है, दार स्टेज है, इसलिए कि हमारे कद्दावर आलिम दीन खुतबा शोरा सब के सब जलवा फरमा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये बज़्म मुस्तफा आमदे सरकार पर खुशी मनाना